চক যায় গড়ি গড়ি রে আখ যায় গড়ি। চক যায় গড়ি গড়ি রে আখ যায় গড়ি। দুনিয়া বাটরে জিয়ে রে গড়ায় সগড়ি অদেখা সে সগড়িয়া। আরে ভাই মানে আগুକୁ ଦୋଳ ପୁନେଇ ଯାଉଛି ଏଥର ଯାହା ହେଲେ ବି ବିମାନଟାକୁ ଝାକ ଚମକରେ ସଜେଇକି ନେବାକୁ ପଡିବ। ହଁ କୋଉ ଦିନ ସେ ପୁରୁଣା ଲୁଗାପଟା ସବୁ ପଡି ରହିଛି ପରା। ଏଥର ତାକୁ କାଢି ନୂଆ ଲୁଗାରେ ସଜେଇ ଭଲ ରକମ ନବାକୁ ପଡିବ ନା କଣ କହୁଛ? ଖାଲି ସଜେଇ ଦେଲେ କଣ ହବ ମ? ଇଏ ଭୋଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଜମେଇକି ନେଲେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ ନା ଆଉ। ଆରେ ଜମେଇବା ଲୋକ ତ ଆମ ମାଗୁଣି। ମୁଁ କଣ ଶୁଣୁଛି ମାଗୁଣି କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ବେମାର ପଡିଛି। ହଁ ଏଇ ଚାଲ ମାଗୁଣି ଏଇ ପାଖକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିଲେ ହନ୍ତାନି? ହଁ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ। ଆସ ରେ ଆସ 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 ମ। ମାଗୁଣି ଆଇ ଏ ମାଗୁଣି ଆଇ ମାଗୁଣି ଆଇ ଏ ମାଗୁଣି ଆଇ। ଆରେ ଘରେ କଣ ନାହିଁ ନା କଣ? ଦେଖି ଦେଖି ପଛପଟେ ଦେଖି ଏ ମାଗୁଣି ଆଇ ଏ ମାଗୁଣି ମାଗୁଣି ଆଇ ମ ମାଗୁଣି ଆଇ। ଆରେ ସାଇ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖ ମାଗୁଣି ଆଇ। ତୁ କଣ ଆମ ଉପରେ ରାଗିଛୁ କି ରେ? ଆମ ରାଣ ରହିଲା ମାଗୁଣି ଆଇ। ବାଟ ଟିକେ ଖୋଲ। କୁଟା ଗଦା ଉପରେ ଶୋଇଲା ପରେ ଜଣା ପଡୁଛି। କୁଟା ଗୁଡା ଉପରେ ଶୋଇଛି ମାଗୁଣି ଆଇ। ଏ ମାଗୁଣି ଆଇ ଜୋର କି ଡାକୁନୁ। ଆରେ କବାଟକୁ ଧକ୍କା ମାରେ। ବନ୍ଦ ଅଛି। ମାରେ ମାଗୁଣି ଆଇ ମାଗୁଣି ଆଇ ମାଗୁଣି ଆଇ। ଦେଖେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ପରା ତତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାଗୁଣି ଆଇ ମାଗୁଣି ଆଉ ନାହିଁ ମାଗୁଣି ଆଉ ନାହିଁ ରେ। ନିଜେ ପକେଇରେ ନିଜେ ଶୋଇଛି। ଲୋଚନ କଟ ଦୂର ଦେଖିବା ଆସ ଆସ ଆସ। ଯୁଗ ସହିତ ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଇଛି। ଠିକ୍ ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼ ଚକ ପରି ଆଜି ବି ସେଇ ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତାରେ ଶୁଭିଯାଏ ମାଗୁଣିର ସେଇ ମିଠା ମିଠା ଡାକ। ତା ଶଗଡ଼ ଚକ୍ର କେଁ କେଁ ଶବ୍ଦ ସହିତ କାଳିଆ କସାଙ୍କର ଘାଗୁଡ଼ି ସ୍ୱର। ଏସବୁକୁ ଏକାଠି କରି ମାଗୁଣି ଯେମିତି ତା ଶଗଡ଼ରେ ବହି ନେଉଛି। ପାଖରୁ ଦୂରରୁ ସକାଳରୁ ରାତିର ଶେଷ ଯାଏ ମଣିଷ ଭୁଲିବାକୁ ଚାହିଁବି ଭୁଲି ପାରେ ନା। ସତରେ ମାଗୁଣି କେତେ ସରଳ ନିଷ୍ପାପ ଓ ସ୍ନେହଶୀଳ ଥିଲା। ଆଜି ମାଗୁଣି ନାହିଁ ସତ, ହେଲେ ତାର ମଣିଷ ପଣିଆ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ସବୁରି ମନରେ, ସମାଜର ପ୍ରତିଟି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ। ଆଉ ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କାମ ସାରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବା ଆଉ। ମୁଁ ମାନୁଛି ତମ ଦିନକୁ ଦିନ ସାରା ବହୁତ ଖଟଣି ପଡ଼ିଗଲାଣି। କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ଲୋକଙ୍କ କାମ ନ କଲେ ହବ। ଆରେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ 7 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ଯାନି ଯାତ୍ରା ପୁନେଇ ପର୍ବ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ବାହା ପାଣି ସବୁ କାମରେ ମାଗୁଣି ସାଉଡ଼ିଆକୁ ଖୋଜା ହେଉଛି କେବଳ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ କାଳିଆ କସରା ପାଇଁ। ଚାଲ 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 ଯିବା, ଚାଲ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କାମ ସାରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବା। ଚାଲ 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 ମୋ କସରା ସୁନାଟା। କିରେ ମାଗୁଣି ଏଇନେ ପୁରା ଆଇଲୁ, ପୁଣି କୁଆଡେ ଛଗଲ ନେଇକି ବାହାରିଲୁଣି? ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି ବା। ହଉ କାମ ଅଛି, ଦିଟା ଖାଇଦେଇକି ଯା। କିଛି କଣ, ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି ବା। ପୁନେଇ ନୂଆ ଘରକୁ ଯିବା, ଗୋଟେ ସୁରାଇ ଘର ଅଛି, କେତେ କଥା। ଆରେ ମାଗୁଣିଆ ଆରେ କଲିକତାରୁ ଆଇଲାଣି ଟି? ହଁ ବା ଆଇଲାଣି। ତା ବୋଉ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ତା ବୋଉ ରାତି ଅଧରେ ଆସି ପଚାରୁଥିଲା ମାଗୁଣି ଶଗଡ଼ ନେଇ ଗଲାଣି ନା? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଘଡ଼ି ହେଲା ଗଲାଣି। ନ ଯାଇଥିଲେ ସେ କଣ ମତେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତା ବା, ବୁଝିଲୁ ବା। ଫୁଲ ନୁଆ ଯେମିତି ସେ ମତେ ବସେଇ ଉଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ନା।
ଷ୍ଟେସନକୁ ଠିକ ବେଳେ ନ ଯାଇଥିଲେ ସେ ମୋ ମୁହଁ ଚାହିଁନଥାନ୍ତା। ଆ ବୋଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଆରେ ମାଗୁଣି ହଁ। ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ ରେ, ହଁ, ଆସିଲେ ହଁ। ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା, ଏ କାଳିଆ ଡେରି କୁକୁଡ଼ା, କରିବୁନି। ଖାଇବା ଏଇ ହବ। ଟିକେ ଡେରି କରି ବାଢିବ, ପୁଅ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା, ବୁଝିଲ? ପଳେଇଲା ନା କଣ? ତାକୁ ପଚାରିଥିଲ? କଣ ତାକୁ ପଚାରିବି? କିନ୍ତୁ ମାଗୁଣି ଆମ ପୁଅ, ସେ କଣ ଆମ କଥାରେ ବାହାରି ଯିବ ତାକୁ ପଚାରିବି? ଆମେ ଯାହା ଠିକ କରିବା ସେଇଆ ହବ। ମାଗୁଣି ଆମର ସେମିତିକା ଛୁଆ ନୁହଁ। ଛୁଆଗିଆ କଥା ଗଲାନି। ଏ ଘର ଚିହ୍ନି ପାରୁନ କି? ଆଗୁନି କି ଟିକେ ଆସ ଆଉଛି। କଣ ଆଉଛି ଆଉଛି ଏତେ ଡେରି ହେଲେ ଆଉ ତମ ସରିନି। ଏ ବାକ୍ସ ଯିବ ନା ନେଇ ଯାଉଛି। କଣ ଓଜନ ଏଥିରେ? ଆଚ୍ଛା ଏ କଣ ସବୁ ପୁରେଇଛି ଏଥିରେ? ନୁଆ ତମ ବା ଏଇଥର ତମ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲ ତମ ବାପ ଘରକୁ। ଆଉ ଯାଇଥିଲେ ତ ରହିଥାନ୍ତ ଆଉ ଆସୁଥିଲ କାହିଁକି? ଆସ ଯାଉଛ କାହିଁକି? ସେ କାଳିଆର ବାହାଘରଟା ପରା ଠିକ ହେଇଗଲା। ତମ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଜାଣିନ? ଘନ ଘନ ତାଗିଦ ବସିବା ଜାଗାରେ ଉଠି ଆସ। ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନି କଣ ଚାରା ଅଛି? ନୁଆ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତମ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୁଁ ଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳ ଦେଖିନି। ଆମ ସାଥେ କହୁଥିଲେ ସୀତା ମା, ରାମାୟଣର ସୀତା ମା, ସିଏ କୁଆଡେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ପାଇଁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଓ ଧନ୍ୟ କହିବ ତାଙ୍କୁ। ତମେ ନା କେଡେ ଦାମିକିଆ କଥା ବୋଧେ କହିଲ ମନୁ ବାବୁ। ଆଜିକାଲି ମାଇପେ କିଏ କଥା କରୁଛି? ସକାଳୁ ପହରୁ ଘଇ ତାପରେ ଛାଞ୍ଚୁଡି ପାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ଆମ ପଦିଆ ନୁଆ କଥା କହୁନା। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ କଟର 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 ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ତ ଘର ନୁହଁ, ଯେମିତି କଂସାରୀ ଶାଳ। ଏବେ ପୁଣି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଗାଁକୁ ଛୁଆଟାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି। ଇଏ ନା କାଖେଇକି ଥେଇ ଥେଇ କରୁଛି। ବୁଝିଲ ମାଗୁଣି, ତମର ପିଲାଳିଆ କଥା ଗଲାନି। ବୁଝିଲ ମାଗୁଣି, ଝିଅଟି ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଶାଶୁଘର ହେଇଯାଏ ତ ନିଜର, ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ମାଙ୍କଠୁ ବଡ। ଏଇମାନଙ୍କ ମନ ନେଇ ଘର ସଂସାର କଲେ ବାସ୍ ତମେ ଖୁସି, ସେ ବି ଖୁସି। ହେଇତି ତଳ ବରଡା ଖସୁଛି, ଉପର ବରଡା ହସୁଛି, ମଝି ବରଡା ଥାଇ କହୁଛି ତୋ ଦିନ କାଳ ଯାଉଛି ରେ ଭାଇ, ମୋ ଦିନ କାଳ ଆଉଛି। ହଉ ହଉ ତମ ବେଳ ଆଉଛି। ଏମିତି କନ୍ୟାଟି ଆଣିଛନ୍ତି ଦେବି ଯେ ବାସ୍ ଦିନ ରାତି ଖାଲି ବସଉଥିବ, ଉଠଉଥିବ, ନଚଉଥିବ। ବେକାରିଆ କଥା କହିବାକୁ କହିଦଉଛି। ଏଇ ଦେଖ ତମକୁ ମୋ ଭାଇ ନେଇକି ନୂଆ ନେଇ ବୋଲି ତମକୁ ନିଜର ଭାବୁଛି। ତମେ ବହୁତ କଥା କହିଯାଉଛ। କଣ ମାନିବ କଣ ମାନିବ କଣ? ସେ ବେକାରିଆ କଥା କହିବାକୁ କହିଦଉଛି। କଣ ବେକାରିଆ କଥା? କେତେ ଦିନ ମହାଦେବ ବାହାନ ଭଳିଆ ଚକିରି ମାରୁଥିବ ନା? ମହାଦେବ ବାହାନ ଭଳିଆ କାହିଁ ଚକିରି ମାରିବି? ତମର ତ ଛୁଆ କାକି ଥେଇ 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 କରୁଥିବି ଆଉ। ହଉ ହେଲା, ସେମିତିଆ କଥା କହିବ ଯଦି ତମର ମା ଯା କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପାଇଲା। ଯା ବସ ଯା। କେତେ ଦିନ ଏମିତି ବୁଲୁଥିବ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପୁଣି ଆଜି ନିଲାମି ଅଛି। ଆସିଲା ଆସୁନୁ। ସିଏ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସେମିତି ଡେରି କରୁଛି। ବୁଲୁ ବାନ୍ଧିବ ମତେ ପୁଣି କାନ୍ଦେ ବାନ୍ଧିବ। ଇଏ ମାଗୁଣି କାନ୍ଦେ ବାନ୍ଧିବ। ଏମିତି କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ନା କହୁବା। ଚା ନିଅ। ଫୁଲ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା କଣ ବୁଝିଲ? ନାକ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲ? ହଁ ଯାଇଥିଲି। ନାକ ଖଡି ପକେଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲା ରାଜ୍ୟଟକ ପଡିଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତା ବୈଶାଖକୁ ବେଳକାଳ ଭଲ ଅଛି, ଦେଖି ସେଇଥିରେ କରିଦବା। ଆଉ ନାଇଁ, ତମେ ଯାଇ ନାହକ ପାଖରେ ଦିନବାର ଠିକ କର, ବୈଶାଖରେ ବାହାଘରଟା ସାରିଦବା। ଏମିତି ତରତର ନ ହେଇ ଆସନ୍ତା ସନକୁ ରଖିଲେ କଣ କ୍ଷତିଟା ହୁଅନ୍ତା? ମଲା, ତମେ କଣ ଏମିତି ଗଡେଇ ଗଡେଇ ଚାଲିଥିବ? ପୁଅର ବୟସ କଣ ବଇଛି? ତମେ ପରା ତା ବୟସରେ ବାହା ହେଇ ପୁଅର ବାପ ହେଲଣି। ହୁଁ କଣ ମାରୁଛ? ରାଜି ହେଇଯାଅ। ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସିଏ କହୁଛି ଝିଅଟି ରୂପରେ ଯେମିତି ଗୁଣରେ ସେମିତି। ଆମ ଫୁଲ ତ କହୁଥିଲା ଘର କାମରେ, ରୋଷେଇ ବାସରେ, ଲିପା ପୋଛା, ଘଷି ଗୋବର ସବୁ ଜାଣିଛି। ଓହୋ, ମୁଁ କଣ ମନା କରୁଛି? ସେ ରାଧୁଆ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ କେତେ ଥର ତା ଘରକୁ ଯାଇ ତା ଝିଅକୁ କାଖେଇଛି, କୋଳେଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଅରାଜିବାର କଣ ଅଛି? ବାହାଘରଟା ଯେତେବେଳେ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା କୋଉଠି ତ କିଛି ଦରକାର। ସେ ବୋଉଟା ପାଇଁ ତ ଗହଣା ଗଣ୍ଠି କରିବା। ଗହଣା ପାଇଁ ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ମୋ ବାହାଘରକୁ ଯୋଉ ସବୁ ଗହଣା ପାଇଥିଲି ତାକୁ ପେଡିରେ ସାଇତି ରଖିଛି। ମାଗୁଣି ତ ଆମର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ତାର ଯୋଉ ଭାରିଜା ଆସିବ ସେଇ ଝିଅ ସେଇ ହବ ବୋହୂ। ତାକୁ ସବୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବିନି? ହେଇଟି ମାଗୁଣି ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଦିଏ ତାକୁ ସବୁ ସାଇତି ରଖିଛି। ଦେଖିବ ବାହାଘରଟା କେମିତି ହବ। ତମେ ଗଲ ଆଗ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ପକେଇଲ।
ହେଲା ନା କିଏ କହୁଥିଲେ ବୈଶାଖୀରେ ଭଲ ବେଳା ଅଛି ବୋଲି ତାହେଲେ ବୈଶାଖୀ ମାସରେ କରିଦେବା ଆଉ କ'ଣ ଚିନ୍ତା ମୋ ତମେ ଜାଣି ଶୁଣି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲ ତମେ ଗଲ ଆଗ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପକେଇଲ ଦୋଳ ପୁନେଇ ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ବାକି କି ହେଲା ବାବା ହେଲା ତମର ତ ବୋଉ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଲାଣି ମୁଁ କାହିଁକି ମନା କରିବି ତମର ଜମା ମନ ଥବ କି ସକ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗାଁରେ ଥିଲା ବୋଲି କିଏ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଯାଏ କାହା ଘରୁ ବସନ୍ତ ଆବେ ସିଏ କ'ଣ ଢୋଳେଇଲାଣି ଆମ କନ୍ୟା ଦାନ ଦିଆଯିବ ଉଠେଇ ବନ୍ଧୁ ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ ତୋର କ'ଣ ଦେଖାଦେବ କୁହ ଦକ୍ଷିଣା ଦକ୍ଷିଣା ଗାଈ ଗାଈ ଧାନ ଧାନ 10 ଗଉଣି ହଉ ଆଉ କ'ଣ ଦେବାର ବେଶୀ କୁହ ଗଛ ବଛ ଦେବ କି ଗଛ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ହଉ ଗଛ ବଛ ଦେବ ଟି ହଉ ପାଣି ଦିଅ ଦକ୍ଷିଣା ଫକ୍ଷିଣା କ'ଣ ଦେବ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ ଦିଅ ଏ ବାରିକ ଦେ ଉଠା ହଁ ଉଠିଲ ଉଠ ଏ କନ୍ୟାକୁ 8 ବର୍ଷ ନେବୁ ଆଚ୍ଛା ହାତରେ ଦିଅ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଦେ अरे साला बड़ा लग रहे तो खाई पड़ो किए यार देखो यार बड़े बुली क्या जाओ 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 तक रमण भाई जानी बाग पचारिबु कालिया कसरो खाइयो देला ना तू तो काम कर बागर बली कथा कहती ना तो काम कर जा तू तो काम कर चुपी बसुनु से कथा बा बुझबनी एला सेतिकी
ବୁଝିଲ ସବୁ କିଛି କହିଲେ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ମୋ ଝିଅ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଝିଅ ତୁ ଯା ମୁଁ ତତେ ତୁ ନେଇ ଆସିବି ଜମା ମନ ଖରାପ କରନା ଆସ ବାବା ତୁ ଜମା କାନ୍ଦନା ମୁଁ ତତେ ନେଇ ଆସିବି ଝିଅ ତମକୁ ଲାଗିଲା କିଛି ଜାଣିନି କିଛି କରି ଯାଇନି ତୁମ ଝିଅ କିଏ ମୋ ଝିଅ ହେଲା ଆଲୋ ମୋ ପୁଅ ବୋଉ ଆସିଗଲେଣି ଆଲୋ ଆରେ ହେ କୁଆଡେ ଗଲ ପୁଅ ବୋଉ ପୁରା ଆସିଲେଣି ଆରେ ମାଗା ଆସିଲେଣି ଆରେ ଶଙ୍ଖ ବଜା ହୁଳହୁଳି ଦିଅ ଯା ତ ଖୁଡି ଡାକିବୁ ଯା ଯା ଆଲୋ ଆସଲ ଆସ ହୁଳହୁଳି ପକା ବୋଉକୁ ନେଇ ଆସ ବସି ବସି ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଧରିବନି ହଁ ଅପା ଲୁଗାଟା ଧରଲ ଧରଲ ଅପା ଲୁଗାଟା ଟିକେ ଧରଲ ଧର ଭଲ କି ଛାଡୁ ଧରଲ କଣ ଦିଅର ମଣି ବସି ବସି ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧିଲାଣି ନାଇଁ ଭାରି ତ ବଡ ବଡ କଥା କହି ପକଉଥିଲ ଏବେ କଣ ହେଲା କି ଉଠ 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 କାହିଁକି ହଉ ଦଶାଗିରି ଲାଗିছে କହିଲ ବସି ବସି ତ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଧରୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ରୁହ 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 କୁଆଡେ ପଶି ଯାଉଛ ସାନ୍ତେଣୀ ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳିଟେ ଦିଅ ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଅ ଗୌରୀ ଠିକ କହୁଛି ତା ନଣନ୍ଦଟି ଦେଇଦିଅ ଗୌରୀ ସହିତ ନିଜ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ ହେଲେ ନଣନ୍ଦ ବେଟି ପାଇବା ତାର ଅଧିକାର ଅଛି ଖୁଡି ତମେ ଜମା କିଛି କୁହନି ହଉ ତାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେ ସେ ଯାଉ ନାଇଁ 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 ଆଲୋ ହଁ ଲୋ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଖାଉଛି ପରା ନଣନ୍ଦ ପେଡି ନେବି ପୁଣି ଉଠିକି ଏଠୁ ଯିବି ତାକୁ କଣ ମାଗୁଛି ବା ମତେ ମାଗୁନି ମୁଁ ଦେବି ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଖୁଡି ଭାଉଜକୁ କହିଲା ବେଳୁ ଭାଇକୁ କେମିତି ବାଧି ଯାଉଛି ମାଇପ କହିଲା ବେଳୁ ଭାରି ବାଧି ଯାଉଛି ତମେ କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛ ତାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଯା ଉଠିଲୁ ଭିତରକୁ ଯାଅ 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 ଭିତରକୁ ପରେ ତମର ମୋର ପଡିବ ସେତେବେଳେ ନେ ଖାଇଦେ ଭାଉଜ ବା କହିଛି ଖାଇବାକୁ ହଁ ଖୋଇଦେବ କହିଥିଲା ନେ ଖାଇଦେ ନେ ଖାଇଦେ ଖାଇବା ପକେଇଦେଲୁ ଭାଉଜ ଶୁଣିଲେ କାଲି ସକାଳୁ ଦବ ଯେ ନେ ଖାଇଦେ ଆଗଲୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲୁ ଡାହାଣଟା କିଲୋ କଣ କହିଥିଲା କହିଦେବୁ ତାପରେ ଗପ କହିବୁ ଗପ ଗପ ହଁ ଶୁଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଅଛି କାଳିଆ କସରା ବଳଦ ସେମାନେ ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସେମାନେ ମୋ ଛାଡ଼ି ରହିପାରନ୍ତିନି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରେନି କାଳି ଅନ୍ଧାରୁ ଷ୍ଟେସନ ଯାଏ ସବୁ ଲୋକ ମୋତେ ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବେ ବୋଲି ତୁ ଯଦି କାଳିଆ କଥାକୁ ଭଲ ପାଇବୁ ନା ଦେଖିବୁ ସେମାନେ ତୋତେ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ସାରା ଦୁନିଆ ବୁଲେଇ ଦେବେ ହେଲେ ଗାଁରେ ସବୁ କହୁଥିଲେ ତୁ କାଳେ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ମୋ ବୋଉ ବି କହୁଥିଲା ଦେଖି ଦେଖି ତୋ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖା ଦେଖା ମୁଁ ଦେଖେ ଟିକେ କାଳିଆ ସହିତ ପସନ୍ଦ କରିବେ କି ନାହିଁ ଏଇ ଦେଖା 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 ସତରେ ସୁନ୍ଦରଟା ହଁ କାଳିଆ କଥା ପସନ୍ଦ କରିବେ ଶୋଇପଡ଼ିବା କାଲି କେତେ କାମ ଅଛି 3-4 ଦିନରେ ମୋର ସବୁ କାମ ମାରାଲାଣି ଏଇ ବାହାଘର ପାଇଁ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଶୋଇପଡ଼ ହଁ
ଭାଉଜ କହିଛି କାଲି ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ସାରିକି ମହାଦେବ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, କାହାକୁ ଦେଖା ଦେବୁନି, କେହି ତ ଦେଖିବେନି, ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିବୁ ହେଲା। ଶୋଇପଡ଼। ଗୁଚିକି ଶୋଉନୁ, ଝିଅକୁ ଦେ ବାଚୁଛି ଭଲ। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଯିବି, ମାଟି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ମୁଁ କ'ଣ ତଳେ ଶୋଇବି ନା କ'ଣ? ତୁ ଏକା ସଫର ଶୋଇବୁ? ଭଲ ଆଉ। ଯା 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 ସବୁଠୁ ଯା ଯା କସରା ସବୁଠୁ ଯା। କାଳିଆ ଯା ଯା ସବୁଠୁ ଯା। ସୁନାରା ଯା ସବୁଠୁ ଯା, କାଲି ସକାଳୁ କେତେ କାମ ଅଛି। ସବୁଠୁ ଯା ସବୁ ଯା ଯା ସବୁ। जग बंधु हे गोसाई हे सुराय ये क्या संजीवनी के तुंग श्री अरे चरण बिनु अन्य गति नहीं रे। ବୋଉ ଆଲୋମା ଗାଧେଇକି ଆଇଲୁ? ମାଗୁଣି ଗଲାଣି? ତା କଥା କିଛି ମନରେ ଧରିବୁନି, ସେଟା ଭାୟାଟି ପରା। ମୋର ମା ଦାୟିତ୍ୱ ଗଲା, ବୁଝିଲୁ? ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଲି। ଐଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇଥା। ଯା ମା ଯା। କେସ୍ ନା ହେଲାଣି, ଦେଖାଉନି ନା କ'ଣ? ବାଜା ଆସ ମଉସା ଆସ। ସୁର ଧରୁ ଧରୁ ଝିଅ ଓଲିଆ ଓଲିଆ ଆସ ମଉସା ଟିକେ ଧନ ତାକୁ ଯା ଧରିଦିଏ ଦେଖ ଧରିଦିଏ ଦେଖ। ஆமா அடிபுலோ ஆவா अरे हेलाटी देखिलु हां हे जो चल 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 अरे आसो रे सस गाड़ी पळेबो आसो 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 सस गाड़ी पळेबो पाइबानी जे आसो ए क्या कथा खुशी तो रही गाँ झीटा जहाँ पैसा दे ना कौन ए मौसा आम झील को खुशी तुम निजे निजर लक्ष्मी भाव देख जा खुशी विमान रे बसी प्रभु खेलती श्री राधा परमानंद जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद कान जाऊटी झुली राधिका गभारे बौला मल्ली कानू लगी परा खाली जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद पड़े हुरी राई
କାନୁ ଦୁହେଁ ଖେଳନ୍ତି ହୋରି ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଧରି ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। କହୁଛି ମିତ କହ୍ନେଇ ଜାଣିଛି ରାଧିକା ଚିତ୍ତ ଗୋପୀଏ ଗାଆନ୍ତି ଗୀତ ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ସଖିଏ ନାଚନ୍ତି ଢଳି ଅବିର ପଡୁଛି ରାଧାକୁ କହ୍ନେଇ ମୁହଁକୁ ଦିଶୁଛି ନାଲି ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ବିମାନରେ ବସି ପ୍ରଭୁ ଖେଳନ୍ତି ଶ୍ରୀରାଧା ପରମାନନ୍ଦ ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। କାନ ଯାଉଛି ଝୁଲି ରାଧିକା ଗଭାରେ ବଉଳ ମଲି କାନୁ ଲାଗି ପରା ଖାଲି ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ବୃନ୍ଦାବନେ ପଡ଼େ ହୁରି ରାଇ କାନୁ ଦୁହେଁ ଖେଳନ୍ତି ହୋରି ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଧରି ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏ ମାଗୁ ଆରେ ମାଗୁ 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 ଠାକୁର ପଳେଇଲେଣି ପା ତୁ ଗଲୁ ମା ନହେଲେ ସେ ବଜଉଥିବ ତୁ ଯା ବଜଉଥା। ନା ଦେଖୁ ତୁ ଯାହା କଲୁ କିଛି ଭଲ କଲୁନି ନା କିଛି ଭଲ କଲୁନି ଯା ତୁ କହିଲୁ ମେଳାକୁ ଯିବୁ ମୁଁ ଷ୍ଟେସନ ନ ଯାଇ ଗାଡି ଆଣି ଠିଆ କଲି ଆଉ ଏଇନା କହୁଛୁ କଣ ନା ବାହା ଦିଅ ଖରାପ ତୁ ଯିବୁନି ହଉ ହେଲା ତୁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯା। ବୋଉ ଦେଖ ମୋ ଶଗଡ଼ ଭଲ ତ ମୁଁ ଭଲ ମଝିରେ ଇଏ ସିଏ କିଏ ପଶିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କଣ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ ପିଲାଟା କଣ ସବୁବେଳେ ଘରେ ବସି ରହିଥିବ ମୋ ଧନଟା ପରା ମୋ ସୁନାଟା ପରା ନେଇଯା। ଆଲୋ ଏ କୁସୁମ କୁସୁମ ଆଇଲୁ ମା ଯା ସେ ବାଳଟା କଥାକୁ ମନରେ ଧରିବନି ମୋ ସୁନାଟା ପରା ଯା ତାକୁ ନେଇଯା ଯା କଣ ତ ଗାଡିରେ ବସୁ ଯା ଏ ଗାଡିରେ ବସିବେ ଯା ଯା ମୋ ମାଟା ପରା ତା କଥା କିଛି ଧନା ଯା ଗାଡିରେ ବସ ଯା ହଁ ଚାଲିଆ ଚାଲେ ମେଳାକୁ ତ ଯିବୁ ଆଉ ବାଇଆଟା ଚାଲିଆ ବୁଲିଆ ବୁଲୁ ଏମିତି ଯିବା ଜାଣିଛୁ ବୁଲେ ଠାକୁରେ ଭରସା जो दुंडू आइलुनी मोर सबु काम धंदा मारा ये किमिया जानी के जानी समतु बसक रख समतु मो बा बहु तो या कथा उठ बस होउछन आ मु अरे जो मागुणी रो सगड़ काली अंधारू स्टेशन को जाउथला सी आजिकल कौदिन जाऊँच तो कौदिन जाऊ नहीं ये लोक मत देखे से बार कथा कहते
केते लोकंकर केते कम मारा होची ना कौन कोनी कसरा हैं कोन नाही करछु अरे तुम तापटिया हे गुलुनी हां अरे ए मु तते खोइली पेइली देखले तू तापटिया हे गुलुनी देखुछु कारिया एकु किमिया कर देछि आ तू क लोकं का मारा होनी कोन तू भी मना कर दउछु हां ये दीटा को पूरा पक्का नमक हराम बुझली ठीक अछि अरे बेड़ पड़ियो बा सेते बेले जानिबो ये मागुनी केडे कोडा देखिबो ओ कहू ए मौसा हां ए तुम पिला पिली कहउतले कोन जियो बोली मेला को बोले नहीं काई की हेबो ए बड़ी आई रे खरा होउछ आ से किए बाहरियो ये खाली आमरी घरे लागी ना मेला देखिए ओ हे कया चल ले शोष लगे चले पोखर देखी रखी चले गड़ा खाली बढ़िया आगू चले जा पानी पी दे जा पानी पी दे मुझे पानी पी दे ओ पानी पी दे भारी शोष हो रे हाँ पानी दे दे पानी पी दियो आउ कुआडे जानी कहूँ जाऊँ तो माँ को पानी दे दिया साई जहाँ चिंताए जहाँ देखाए नहीं पानी पी दे आ पी दौन किए कोड देखियो लोक या चलथिबो ना कोन ने पी दे आ काले कसरा के कहू ना हैं ने पी दे ना पी दे नेलु ने पी दे आ पी दे ओ पछरे आसे कालिया गहल अरे आगरे आसुची कालिया गहल लगाई मधे चांद मुही आलो तू कौन भाभी तते नहीं तो घर छाड़ी आसबी तो घर लोक देखले मो दिहरे खाली निया जल जाउची 22 वर्ष भेंडिया पुआ को तो खाइलु मो कुड़ा तो बुड़ाइलु आ को सुखर पुणी तते नहीं तो घर छाड़ी आसीबा तू तो जुआड़ा इच्छा सेड़ा जा आज तू हम पाई मरी गलु देख हमर रानी गार छेड़ा कथा छाड़ी देलु तू मोले केते बंचले केते हम की जा आसेनी हैला आलो तू कौन भाबिछु तते नहीं तो घर छाड़ी दे आसबु आलो तो घर लोक देखले मो दिहरे खाली निया जली जाउची एथर कथा सुमरी पिता घर जीवु आउ अयोध्या मन न करिवु चलो जीवा चलो आसो आ लोके जी पाला आ भेड़िया को बड़ा खाइला लगी कुआड़ जीव से जो दी जण थिले से किए से माने मो सासु ससुर सासु ससुर तुम के छाड़ दे पड़े तुम ना कुआड़ जीव मो गोविंदपुर जीवी तमे मते नहीं जीव हां ओ आसो 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 आलो तो कुनीटी गला सुन तोर बाग रही थिला हाउ तू एमती ए ठाकुर एडे सुंदर सृष्टि तैयारी कर ताको भांगी दौच कहीं ओ तू जहाँ व्यस्त ना आ मो संगरा मु तो घर छाड़ देबी आ हे भगवान
जा माँ जा 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 माँ जा जा जमा व्यस्त होना मु अच्छी बा जा जमा व्यस्त होना बा ए मु नहीं तो घरे पहुंचे देवी ये मो कालिया कसरा शगड़ गाड़ी अच्छी माने कहार किसी असुविधा होनी माँ चल 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 ए कालिया कसरा चल आज लोक आसतु न आसतु किए से पैसा कौन नहीं चल बे चला 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 चढ़ियाणी जाऊछि विदेश करी फेरी मुआसी भी रही दिन चारी फेरी मुआसी भी रही दिन चारी न देबु मनु पासोरी चढ़ियाणी न देबु मनु पासोरी गछरे फली गुआ चढ़ियाणी गछरे फली गुआ सौतुणी तोर आनी नाइलो सौतुणी तोर आनी नाइलो कहीं हौ छानिया चढ़ियाणी कहीं हौ छानिया चब चब हो नई पानी चब चब बालिया भूई रे गब हो बालिया भूई रे गब तोर मोर मन मानी तोर मोर मन मानी जुगे जुगे प्रीति थब लो जुगे जुगे प्रीति थब सूर्य हुए सूर्य बुड़े जन आसी जन फेरे सिंदूरा फाटे ये मोटर गाड़ी पहुंच गला तू डर की छानी जाऊ ना कौन चलिया चलिया इरे इरे समते जानी जदि मागुणी सगड़ को टपीबा कष्ट देखला तू एई समय चलिया चलिया हां तेलनुर संसार भितरे मागुणी कहब से कुसुम को ए जानी चलो तेल को ताड़ पड़ा पर बा पछे पछे बो चलीगला जमी शिखा शिखी और डकाटकी बंची जमी साथी सुख दुख बांटुले मलापुर भी सेमती साथी चलीगले लो आमे भी दुनिया रू गला बेले बा बो परी सांग ही डकाटकी ही जिबा आ आकाश रे तारा माने जमी पाखापाखि अछंती आमे भी सेमती आकाश रे तारा ही रहबा कौन भावुछ ए शुण हाटरू कालिया कसरा पाई जो कोड़ी माल आनी थिले
से माल काली गमा पुनई रे ए कालिया कसरा को बेकड़े पिंधे दबा। हाँ अच्छा कहल जदि कालिया कसरा आम पाखरे बढ़ी थांते ए कालिया कसरा तुमको खोजी न थांते। जो स्नेह श्रद्धा जतन तुम्हें दी जन को करुछ से दी जन आसी सेठे सेमानंक अभाव पड़ी न थांता तांको आखिरु लुह गई न थांता। ता छड़ा सेई कालिया कसरा और एई कालिया कसरा भितरे परभेदता कौन? एमाने तो आम रंकुणी धन। उठ आ मन उणा करनी चलो चलो तांको भूक हबनी खुए दे आसीबा। कौन देखुछ? देखुची तू किए? मुसीए कुसुम ना तू ठाकुरानी टलु देवीटा मो माटा। आकाश रे कला मेघ घड़ घड़ करी माड़ी आसला परी मागुड़ी शगड़ चक को पछरे पकई बस राक्षसर घं घं शब्द करी माड़ी आसे किंतु नीतिदिनिया अभ्यासगत मागुणी तार शगड़ नहीं आगु जाए अपेक्षा करे हेले बस द्रुत गतिशील चक परी समय चली जाए आग को बहुत आग को। कौन है जेबेठू आइलनी एमिति गुमसुम है बसी रही मु तो तुमको एमिति केबे देखिनी। कौन है कहबनी? ए कौन आउ कहबी आज स्टेशन गोटे राक्षस भाया मोटर गाड़ी आई कहते बस से कड़े सब लोक को एका सागर नहीं जीव मु शगड़ गाठू जल्दी चलो आगरे पहुंचब। हौ हैला एथिरे मन उणा करिवार कौन अच्छे? गाड़ी गाड़ी बाटरे गाड़ी आम शगड़ बाटरे शगड़ तमें जा कुह आम शगड़ आगे कही हेबेनी। जानिछु ये लोक गुड़ाक पका निम खाराम लो धरम बोली किछि नाही। काली सकाळे मागुणे मागुणे होउतले आज जेम से गाड़ी आई सब ता पछर धाइचंती। हो जिए जहा कहउचंती कहंतु आमे आम काम कले हैला। उठ उठिलो चलो गोड़ हाथ धोई कंडे पखाड़ खाइदेब आज सुखुआ पोड़ा करिछि। चलो चलो अकटा दियो। तू एक ने मुझे कालिया को सब खोई दे ऐसे। हाँ। हे तुम्हें भरोसा देखला तो जमी मुह फेरी पड़े जाऊँच एते साहाଯ୍य काहारी नजर को आसना तुम जहाँ व्यस्त होनी रे लोक न आसतु पैसा न आसु मु बर न खाए तुम दी जन को खोई तुम व्यस्त होनी आज त्रिपाठी बाबू पाखे सब कथा कहले सी बुझे बुझलु। कालिया कसरा आइले रे देश भक्त बहुत दिन पर जेलु बाहर कांदी बुढ़ा खास चेला आगे ओळगी आगे ओळगी ओळगी चल चल
आज्ञा बहुत दिन रहीगला आज्ञा देखु केते लोक आपको अपेक्षा करछंती एमिति कि मागुणी छाड़ी कालिया कसर आनी आपको नवाक आसी किरे मागुणिया हारटा नेकी पिंधा बाबू को हला 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 किरे मागुणी केमिति अछु भलो अछुटे रे हैं सब आपन दया आज्ञा ढेर दिन आप जेल रही गले मुझे तो सब भावे खाली कौन मुझे आज्ञा ये गोविंदपुर सब लोग आप भावती केबे आप फेरबे एबे तो मुझे आसीगली चिंता कौन चल 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 आज्ञा आसतु कालिया कसा उठ रे उठ जा रे जा आ चले आ चले ओ सुना आ चले अरे तोर कालिया कसरा किता मानत ना रे ए मानिबेनी कुआर जीवे आज्ञा मो जीवन दीटा आंग आओ 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 रे बोले बोले एबरे हेला हेला रो रो हा हा रो 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 हेला बोल जा 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 बाहर बाहर ए जा बोली जा बाबू बोले बोल आसु दे या एमती आउ केते दिन चलो आज्ञा ये बस आइला दिन ठू मोर सबू कारबार बंद गोटे भी लोक होना हाँ निहाती जो कार दरकार पड़ी राति अधिया डाकुंट नहने नाई आप ठीक कहते साते मेसीन हूँ मनुष्यर शत्रु देखु केमी शत्रु हो ठिया हौ तू घर को जा समय सब ठीक करदेव धैर्य धर व्यस्त होना राति है घर को जा कौन धैर्य धरबी साते पैसा टे ना मु खाइबी कौन मो बलद कौन खाइबे अरे कहली परा समय सब ठीक करदेव तू व्यस्त होना घर को जा जुआरे मझे मझे आसु आज्ञा चला जा ए चल रे उठ जा जा बोलो चले चले मौसा गाँव जीवनी कि अच्छा अच्छा सुना बस रे जीवा अच्छा हाँ बस रे गले शीघ्र पहुंच जाओ हाँ ए नोका अरे कालिया कसरा आज लोक हेबेनि कि रे किसी कह एमती चुप हेले कौन हम लोक ना चिनी पानी कुटुंब खाइबे कौन तमें दी जन खाइब कौन हाँ ए जीवा को मन होनी सकाल पर बाँकीटा फरुकुची बाँ पटे निश्वास जाऊँगी एने तो देहटा खराब किछि हबनी जो दिन से बस आसिलानी सबू काम धंदा बंद कई गोटे लोक होना जो लोक मैंने मागुणी शगड़ रे बसिया हंक हंक होते से मैंने आज से बस पछरे पागल हो जाइछन्ति एते बाट जीवी एते बाट आसबी गोटे पैसा रोजगार नहीं ये कालिया कसा दीटा खाइबे कौन कौन पानी पीकी चलिए हौ हैला आज जा तो चढ़ी आसिले धैर्य रख ठाकुर निश्चय शुणिबे सब बेले दिन कौन समान थाए हाँ जाओ जाओ तू बुझुनु ये लोक गुड़ा केमितिया टिके भी तांकर मने पड़नी मागुणी तांक कौन करिछि ए कुसुम तू कहलु तते मु केते कष्ट देइछि राति राति अनिद्रा हे तू बसी थाउ दिने दिने रक्षा अपेक्षा सेमति सोई पड़ू मु से मान को सेवा करू थाए आवाजी सुनो तमे तो कहार अमंगल करिन काई भाबुछ तमे तम कर्म कर सब ठाकुर को छाड़ी दियो हाँ
सेवा करिले काहाकू कुहनी कहिले धर्म हुएनी पाप हो जाए ता छड़ा कौन मिल आशा करिकी मोर किछि हबनी ठाकुरे पाउछंती तर सब ठीक है जीवो जाओ जाओ बेकी बेकी फेरी आसीबो जा जाओ ए चलो चलो उठ हैं उठ नटा बुझुन दे कालिया कथा माँ देहटा भल नहीं सकाल पोरु बाँ दिटा फरकुची ठाकुर भरोसा हे प्रभु मौसा मुनाई आस आस मु तुमको तो अनेक बही मु जानी मो गाड़ी तुम आस ए मौसा मौसा आस आस क्षेत्र कहीं जाऊ आमे गाड़ी रे जीवा देखियो आस देखियो आस मु नुआ नडा पकेची अखा पकेची आस आस ते बड़ा केसम लागिवो देखनी आस शीघ्र आस सुनु आस आस बहुत कम सा लागिवो आस पळेबा आस 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 हां जा 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 बा जा ए जा मागुनी का कोने नि जा अगड गाड़ी रे जीवो देरी हबो एइते पळेबा हां लोक चढ़ई टाणी की जाई पारुनी से पुणी मागुनी सगड़ सांगे आई ताला दम जा जा रे जा जा अबे जा 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 ये मागुनी का को अने की बसिनी मते देखै होउची आ केते एमिति गलेनी ससरा देखु तो ए मागुनी सब पर कर देले बा सब धाई पळेले गाड़ी की बा सब धाई पळेले एटा सब निम कारण में की न बसी मागुनी गाड़ी रे की न बसी आज समते पर कर लेटी देखिलु हां चल बा ए जा जा देखिछ मागुनी की गाड़ी देखौछ कुआड़े गलो तमे तो केबे एमिति करोनी 3 दिन हे गलानी कौन खाउछो केमिति खाउछो हम कालिया कसरा केमिति हे प्रभु अरे मागुणी आउ तो सगड़ चालीबनी सगड़ बिकी दे तो बलद बिकी दे छुआ बलद आईची आउ तो सगड़ चालीबनी सगड़ बिकी दे बलद बंद बिकी दे बुझिलु अरे जा जा मोटर गाड़ी जाउची गड़ी धाई दौड़ी अरे केते दिन गड़ीबा पर ऊपर भरसा करी केते दिन गड़ीबो अरे गड़ीबो दी मागुरी सगड़ गड़ीबो सब दिन गड़ीबो या चक्क गड़ीबो अख गड़ीबो सब दिन गड़ीबो आज न तो काली तमे कहबो मागुरी गाड़ी धा दौड़ी मोटर गाड़ी धा दौड़ी तुम्हें जमा व्यस्त होनी रे पछे ओलिया खाई तुमको पेट पूरा कहबी मागुर सगड़ चलो सबुदिन चलो जमा व्यस्त होनी हे प्रभु तुम्हें एमिति काहे करो मोर सब सुख नहीं आंखु सुखी करो बस फेरे यात्री फेरती किंतु फेरे ना मागुणी सगड़ तथापि बाकी थाए मागुणी खाली आखिरे आशा आउ खाली सगड़े शून्यता अंध
ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି। ମତେ ନେଇଯାଅ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ନେଇଯାଅ। ମଗୁଣି ରେ ନେଇଛୁ ଶଗଡ଼ ବିକି ଦେ ବାପା, ରେ ବଳଦ ବିକି ଦେ। ଓ ନା ନା ଭାଇ ଅନେଇଛୁ ଆମେ ବାବା। କଣ କହିଲ ବେ? ଭୁଲିଯିବ ମତେ, ପିଠି କରିଦବ ମୋ ଆଡକୁ। ଆରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତମର ଯୋଉ ସେବା କରି ଆସିଛି ଶଗଡ଼ଟା, ତାକୁ ହିଁ ଭୁଲିଯିବ ତାକୁ। ଏଇ ତୋ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବେମାର ପଡିଥିଲା, ରାତି ଅଧରେ ତାକୁ ନେଇକି କିଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଥିଲା? ଆଜି ତୁ ସିଂହ ଘର ଗାଡି ଚଲିବୁ ସବୁ ଭୁଲିଗଲୁ। ଆରେ ଆରେ ତମ ଗାଁ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବିଧବା ଆସିକି ଏଇ ଷ୍ଟେସନରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ କିଏ ତାକୁ ନେଇ ତମ ଘର ଛାଡି ଦେଇଥିଲା? କିଏ ତମ ଗାଁରେ ନେଇ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା ବେ? ଏଇ ମାଗୁଣି ଯା, ତାକୁ ସବୁ ଭୁଲିଗଲୁ। ଗାଁ ସାରାର ଭଲ ମନ୍ଦରେ ମାଗୁଣି ଠିଆ ହଉଥିଲା, ଆଜି ପର ହେଇଗଲା। ଯାବେ ଏଇ ତୋରି ଘର ତ ନିଲାମ କରି ତତେ ବିଦା କରିଦେଇଥିଲେ, ତୁ ପୁରା ଶଗଡ଼ରେ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲୁ, ସବୁ ଭୁଲିଗଲୁ ତୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡା ପିଲା ତମ ଗାତପତି ମୁଁ ମାଗିଛି, ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦେଇଛ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଧିକି ଦେଇଛି। ଆଜି ମୋ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଦିନ ଧରି ମୋ ବଳଦରେ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ହଉନି। ମତେ ନହେଲା ନାଇଁ, ମୋ ବଳଦ ଦିଟାକୁ ଟିକେ ଚାହାରେ, ଚାହା। थकिजाए मागुणीर पाद, निस्तेज हो पड़े बलदंगर घंटी, स्थिर हो जाए शगड़र चक। नुआनिया चाल घरे कुसुम चाह बसी थाए मागुणी फेरिया बाट को। फेरेना मागुणी, दिन पर दिन गड़ी जाए, चाह अवश्य कुसुम आखि पता। कुआड़े गल? आस, मते भल लगुनी, मते कष्ट होउछि। केमती केमती लगुछि। कुआड़े गल? कुआड़े रहिल? आस,
कहीं खाला कहीं अच्छी ढीपा से एका देखी पारे सब पुण्य पाप ताकू ही भरोसा कले न थाए तो डर सुख दुख हस लुह तार खेल घर सबुरी गलारे सिए सबुरी गलारे सिए बांधी गुड़ी चक जाए गड़ी गड़ी रे पख जाए गड़ी दुनिया बटरे किए रे गड़ाए सगड़ी यही कुछ खाओ ठाकुरे एड़े सुंदर सृष्टि तैयारी करे ताको एमती भांगी दियो कहीं मु तो तुमको किसी मागी नथिली तुम्हें तुम्हें एमती हाथ पांतर दे चढ़े नहीं हो कहीं जेमती आसला सेमती जा बा पड़ेला बो भी गला तुम माँ भी गला जा जेमती आसला सेमती जा वो तो छाड़ी केमती रही रे मागुनिया तो पाखरे कालिया कसरा रहिबा जहा मो पाख रहिबा सेया हैं अरे तोर जेते मन हो तो आसी देखि दिबनी कांजु काई की हैं जा खोल दे मोर पा हाथ बड़ा हे गलानी उठ जा जा खोल लो तू एटी भोक पास रखिउ काई की भल हैला मो पाख रहिबे आ एटी कंदा कटा केला हबो हैं बुझिलु केते आस्तु देखि आउ तू आ संजय जीव मारधर करियोनी अरे भलती खुएब रे ए कसरा ए कालिया अरे मन उणा करছে कि रे देख एथर होली रे तुम पाई गोटे बढ़िया गुलबंद तैयारी करदेवी नहले यात्री माने देखि कोन कहबे मागुणी कालिया कसरा एमती छिंडा गुलबंद पिंचंती ए आग को तो बाहापुआणी पर्वपर्वाणी केते पैसा सुओ छुटिव आ गुलबंद पिंधि तमें तले गाँ दांडे चली जाऊ ना लोके कहबे एई रे मागुणी रो कालिया कसरा अच्छा मागुणी तते केते बयस हबो कि बयस बयस रु कौन मिलू आज्ञा हेले शांते बेले बेले मु भाबे ठाकुरे ये पशु पक्षी मानक लंबा जीवन न दे ये मनीष को एड बड़ जीवन दे कहीं कष्ट दौरान मनीष जीवन तो कष्ट अच्छा तथापि केते बयस तते हबो बयस ए कुसुम मरीगला परठू बयस को भूली जाइए आते ए मरीगला पर मनुष्य कौन आउ थे देखी हुए नी ना ये परा भगवान धरा बंधा नीति रे
ସେ ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି ନାଇଁ? ହଁ, ମନେ ପଡିଲେ କଣ ହବ ଶାନ୍ତି? ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ହାତ ପତେଇ ନବାକୁ ହବ। ସେ ସୁଖ ହଉ କି ଦୁଃଖ ହଉ। ଶାନ୍ତି, ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବ? ସେ ମରିଯାଏ ତାକୁ କାହିଁ ଦେଖି ହୁଏନି? ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯବାନୀ ଥିଲି। ମନ ଖୁସିରେ ଖାଉଥିଲି, ପିଉଥିଲି, ବୁଲୁଥିଲି, ନା ଆଗକୁ ନା ପଛକୁ। କାହିଁକି ନା ବାଆ ବୋଉ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଦେଖି ବାହା କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ତାକୁ କେମିତି ଗଢ଼ିଥିଲା କେଜାଣି, ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଯେ ମୁଁ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ତା ପାଖରେ ବସି ତା ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ବସିଥାଏ। ଏମିତି ଅନେଇ ବସିଥାଏ, ସେମିତି ଅନେଇ ବସିଥାଏ। ଠାକୁରେ ମୋରି ପାଇଁ କେବଳ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିଏ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ତା କଅଁଳିଆ କୁଲୁକୁଲିଆ ହାତ ମୁଠା ଭିତରେ ମୋ ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭରି ରହିଥିଲା। ସେ ହସୁଥିଲେ, ମୋ ସଂସାର ହସୁଥିଲା। ଆଉ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ମତେ ସାରା ଦୁନିଆଟା ଅନ୍ଧାର ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ଏଇ କୁସୁମ, କହିଲୁ ତ ହାତ ମୁଠିରେ କଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ତୋ ହାତ ମୁଠି ଭିତରେ ମୋ ଜୀବନ ଅଛି, ମୋ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଆଲୋ, ଏମିତି ଅନେଇଛୁ କଣ? ସତ କହୁଛି, ତୋ ମୁଠି ଭିତରେ ମୋ ଜୀବନ ଅଛି, ମୋ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଏଇ ମତେ ଟିକେ ଦେଖେ। କହିଲୁ ଦେଖି, ତୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଖି ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ତୋ ଆଖି ଭିତରେ ମୋ ସାରା ଦୁନିଆ ଅଛି। କହିଲୁ, ତୋ ନିଶ୍ୱାସରେ କଣ ଅଛି? ତୋ ନିଶ୍ୱାସରେ ଅଗୁଣର ମହକ ଅଛି। ଶାନ୍ତି, ଥରେ ଯେ ମରିଯାଏ ସତରେ କଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହୁଏନି? କହିଛି ପରା, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ। ଭଗବାନ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇପାରିବେନି ଶାନ୍ତେ। କୁସୁମ ସେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ, ସିଏ ସିନା ସେଠୁ ଫେରି ଆସିପାରିବନି, ହେଲେ ମୁଁ ତ ତା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବି। ଇଏ କେମିତିଆ କଥା କହିଲ ବାବୁ? ଭଗବାନ ନିଜ ହାତରେ ଏଟେ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ଗଢୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ନିଜ ହାତରେ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି। ମାଗୁଣି, ଯା, ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଯା ଯା। ଯା, ମୁଁ ପୁଣି କେବେ ତୋ ଘର ଆଡେ ଆସିବି। ଯା, ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଯା ଯା। ଏ ଠାକୁରେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଯୋଉ ହାତରେ ତମେ ଗଢ ସେଇ ହାତରେ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଛ କେମିତି? କାଳିଆ କୋସରା, କାଳିଆ କୋସରା।
ଖସରା କେମିତି ଅଛୁ? କୁସୁମ କୁସୁମ ଏ କାଳିଆରେ अरे जा 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 मते लाभ के देखुछ लाभ के ए मागुड़ी पुणी लाभ के देखुछ हां होजी कोन ना हम सा ताळ दे कि चाले हम सा ताळ दे चलिबो अरे एई 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 मागुड़ी मागुड़ी समस्या ताळ दे चलीची केते तोर चलीची ताकू कोन समस्या ताळ दे चलियो सिखौछ बे আজি আজি বস আসছি আগে বস যাইছি তো গাড়ি কেই যাবেনি কাই যাবেনি কাই যাবেনি বে কাই যাবেনি ও বস লোক মানে বসছন্তি ভাল লাগুছি নূয়া নূয়া বসছন্তি যা 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 এই এই মাগুনি মাগুড় সবর গাড়ি ছিলা সবদিন থিব সেমিতি থিব এই গাঁ লোকଙ୍କର কেতে মু সেবা করছি মো পাই কেই আসবেনি মো গাড়ি কেই বসিবেনি যা 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 কালিয়া কুসুম বিকিদেলি কুসুমর হার ଅଛି কুসুম ଗହଣା ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ବିକିଦେବି ଆଉ ଦିଟା କାଳିଆ କୁସୁମ ଆଣିବି ପୁଣି ମୋ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ এই গাঁ দাଣ୍ଡରେ ଚାଲିବ এই ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିବ ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ যা 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 আজি বস আসছে তো মু দেখাউছি যা সে বসে বস যা যা ভগবান কাହିଁକି ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଏ ଯୁଗରେ ଭଲ ଲୋକର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଦେଖୁନୁ ମାଗୁଣିର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଛି କଣ କହୁଛୁ ଟକ୍କର ଏ ମାଗୁଣି ସାଙ୍ଗରେ ଟକ୍କର ଦବୁ ମାଗୁଣି ସାଙ୍ଗରେ ଟକ୍କର ଦବୁ আরে গাঁরে কিଏ ମୋ ଶଗଡ଼ ନ ବସି କିଏ ମୋ ଶଗଡ଼ ନ ବସି ଶୀତ ବର୍ଷା ଖରା କେତେବେଳେ ମୋ ଶଗଡ଼ କାହା କାମ ନ ଲାଗିଛି କାହା କାମ ନ ଲାଗିଛି କାହା ସାଙ୍ଗେ ଟକ୍କର ଦେବି କାହା ସାଙ୍ଗେ ଟକ୍କର ଦେବି ମୋ କୁସୁମର ଗହଣା ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ବିକିଦେବି ପୁଣି ଦିଟା କାଳିଆ କସରା ଆଣିବି ପୁଣି ମୋ ଶଗଡ଼ ଚାଲିବ ପୁଣି ମୋ ଶଗଡ଼ ଚାଲିବ ପୁଣି ମୋ କୁସୁମ କହୁଥିଲା ମୋ ଶଗଡ଼ ଚାଲିବ ହଁ ଚାଲିବ ଏଇ ତାରା ଦେଖୁଛୁ ଏ ହେଉଛି ମୋ କୁସୁମ ମତେ ଅନେଇଛି ମୁଁ ଯିବି ସେ ମତେ କହୁଛି ମୋ ଗହଣା ବିକିଦିଅ ମୁଁ ବିକିଦେବି ମୋ କାଳିଆ କସରା ଆଣିବି ମୋ ଶଗଡ଼ ଚାଲିବ ମୋ ମାଗୁଣି ଶଗଡ଼ ଚାଲିବ ଏ ଗାଁରୁ ସେ ଗାଁ ଏ ଘରୁ ସେ ଘରୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋହି ନେବି ଏଇ ଶଗଡ଼ରେ ବୋହି ନେବି
ଏଇ ଦାରୋଗା ବାବୁ ଆମ ଗାଁ ଦାରୋଗା ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଲୁଚିଲେ। କିଏ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା? ଏଇ ମାଗୁଣି ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ରକୁ ବୋଇ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼ ହରିପୁର ଜମିଦାରଙ୍କ ଝିଅ ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ହେଇଗଲା। ଶ୍ୱଶୁର ତାକୁ ଆଣି ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ। ଷ୍ଟେସନରେ ଝିଅଟା ଏକୁଟିଆ କାନ୍ଦୁଥିଲା। କିଏ ତ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ବେ? ଏଇ ମାଗୁଣି ତା ବାପା ପାଖରେ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ଏ କାଳିଆ କସରକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପର କରିଦେଲ? ଆରେ ମୂର୍ଖ, କାଲି କାଲି ସହରକୁ ଯାଇ ଯଦି ସୁନ୍ଦରିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଦେଖିଲ ତାହେଲେ ତମେ ନିଜ ତିଲକୁ ଭୁଲିଯିବ। ଗୋଟେ ବୁଢା ବୁଢୀ ତମ ସ୍ନେହ ଟିକେ ଦେଲେ ତମ ନିଜ ବାପା ମାକୁ ଭୁଲିଯିବ। ଆରେ ସବୁ କର ହେଲେ ନିଜ ମାଟିକି ଭୁଲି ଯାଆନି ରେ, ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଆନି, ନିଜ ମାଟିକି ଭୁଲି ଯାଆନି। ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି, ମାଗୁଣି କହୁଛି, ମାଗୁଣିର ଶଗୁଣକୁ ଭୁଲି ଯାଆନି। মিছে এতে ছটপট হও কাহা পাই গলা মে কেহি কিছু নেই যায় নাহি দুই হল কাঠ খালি যৌতুক দেই মশাণী ভুইঁরে ততে পড়ি দেবিনি দুই মুঠা পাও সজা দুই মুঠা পাও সজা রহিথিব পড়ি ছক যায় গড়ি গড়ি রে অখ যায় গড়ি দুনিয়া বাটরে জিয়ে রে গড়ায় সগড়ি অদেখা সে সগড়িয়া অদেখা সে সগড়িয়া হাতে ধরি বাড়ি उड़ी गले गेंडालिया पड़ी गले फांदे मागुणीर गोड़ धरी कुसुम କହିଲୁ ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ କଣ ଅଛି? ମୋ ଆଖିରେ କଣ ଅଛି? ମୋ ନିଶ୍ୱାସରେ କଣ ଅଛି? ହଁ, ମୋ ଆଖିରେ, ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ, ମୋ
ନିଶ୍ୱାସରେ ତୁ ଅଛୁ ମୋ କୁସୁମ ଅଛି କୁସୁମ ଅଛି କୁସୁମ ଏମିତି କେହି ନାହିଁ ନ ଡାକିଛି ବାଗୁଡ଼ି ମାଇ ନ ଯାଇ ଦେଖରେ हरी बोला हरी बोला हरी बोला हरी बोला हरी बोला हरी बोला बांध लीजिए दो 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 बांध कुआड़े वाला से कुदा टाइम है कि नहीं होली बांधे मैं बांधी ले आई लानी ले आ चलो हरी बोला हरी बोला ये कहानी केवल मागुणी कहानी नुहे इता सबड़ केवल मागुणी नुहे एक समाज संस्कृति परंपरा और चेतनार प्रतीक जहाँ को आधार करी मनीष तार दैनंदिन कर्ममय जीवन और जीविका को बाढ़ा सहित बही चली पाखर दूर सकाल रातिर शेष जाए एवं भी से माछीमरा अंधार बारी ही पड़े दुईटी बड़ बड़ चक दुईटा बलद कालिया कसरा आउ गोटे मनीषर स्पष्ट छाई यही तो मागुणी यही चक यही बलद यही घंटी आउ से छाई ये सब देखिले शुणिले मन हुए जमीती मागुणी ता सबड़ गुड़ारे सकाल आने ता 5 जन शब्द चेतना आने आ सहित सूचई दिए शगड़र चक गड़िला भली जानतर हो अजाणतर हो समयर चक गड़ी चली आई चक बोही नौ मनीष को जीवन को आ जीवन मूल्यबोध को ठीक एंतुड़ीर निआरू मरणर जुई पर्यंत